इसोला मोन हालते ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाए फॉर एग्जांपल यदि बिशी पेन আছে না পেন থাকিলে বি এসি থাকিলে কি থাকিলে বি if the wire connections ঠিক নাই পেন চুলিব না চুলিব না পেন বেশি দাম না থাকিলে বি all the expensive gadgets থাকিলে বি electric connection ভাল নহলে কিতাবি না চুলিব না ইটো নিচিনা মহলা মন বি ইছলা মনতে কানেক্ট হোৱা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মহলা মন কিটা ইছলা মনতে কানেক্ট হৈ যায় অটোমেটিকলি ইছলা মনতে হ্যাপি জয় পিস সব মহলাতে ফ্লো আহি যাব না মহলাকো ঘূৰিব নালাগে হয় নে নহয় এইটো ফেন কেনেকুৱা ঘুমাব নালাগে না কানেকশ্যন সচিলে সুইচ অন কৰি দিবি ফেন চলি যাব না এইটো নিচিনা মহলা মন বি কিটা ইছলা মনতে এক হৈ যাব না itu nanti isola montu mahala montu flow hoine isola montu sob mahala life te dikhibo paribo to moi bi kita isola monte Jeremiah chapter 29 verse 11 ote ek hoise moi bi mola family mola nijor life ki bi with a hope with a prosperity sai to moi kita mola family kita sai do mola baba kita bi hindu ase but I can freely go moi freely jabo pare mola baba lote I can really talk about Jesus so tai bi koy because moi tai ekla thaka karone tai koy ai jabi mulote ai jabi moi Christian convert koribo ai ni mule thakibi but I know one day God isor ba tai bi mon dibo na isor ki jane bole so now moi kita isor la khoda mulote isor la khoda matlab it is the heart of God na the word of God is the heart of God so isor la khoda mulote kita connect hoshe I can see everything with the word of God itu nishna মানে মই কিটা নিজর কি চাই মই নিজর কি কব পারো না কি মান পবিত্র আছে হোলি আছে রাইচাস আছে কব পারো না নাই না পারবো না নিজর কি চাইলে কব না পারবো but when the word of God says Hebrews chapter 10 verse 10 होगा Hebrews chapter 10 verse 10 by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So moi kita itu word of God lote ek hoise moi nijor ke I don't see myself like how I see mola nijor la chukura na sai but I see myself through the word of God na so isor la khoda pra moi ki koy you are made holy and righteous by the sacrifice of the body of Jesus Christ na so Jesus Christ la body sacrifice kara karne moi ki यदि लिखने से once for all ना खुदाए करने मुझे होली बनाए थे चलो ना तो इस बार मुझे निजों के सेशन के लिए मुझे निजों के को पारे I am sinner